बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी का नाम है अब पछतावे क्या होवत। इस कहानी में एक लड़का वसीम है और एक नुमान है। तो वसीम नुमान ने अपने दोस्त वसीम को कहा कि वसीम, ये तुम क्या कह रहे हो। वसीम ने कहा, मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ, तुम्हें इसलिए कहा कि तुम मेरे करीबी दोस्त हो। वसीम ने अपने दोस्त नुमान को कहा। वसीम की बात सुनकर नुमान बहुत परेशान हुआ कि वसीम ने ये कौन सा फ़ैसला कर लिया था। उसने एक बार फिर समझाने के गर्ज से वसीम को कहा, देखो वसीम, बात घर में रहने की नहीं है, इसको भी छोड़ दो कि वालिदैन तुम्हारे बग़ैर कैसे रहेंगे, बल्कि तुम ये सोचो कि तुम कब तक वालिदैन के बग़ैर रह सकोगे। आखिर एक दिन तुम्हें घर जाना ही पड़ेगा। साल हा साल तक तो वालिदैन ने तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा किया। अब अगर किसी वजह से आज तुम्हारी ज़रूरत पूरी ना कर सके तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि तुम घर छोड़ दो। छुट्टी हो तो सीधे घर जाओ और अपने वालिदैन से माफ़ी मांगो। स्कूल से जब छुट्टी हो तो सीधे घर जाओ और अपने वालिदैन से माफ़ी मांगो। वसीम ने कहा कि ज़्यादा बातें ना बनाओ। ये कहकर वसीम एक तरफ को चल दिया। नुमान उसे देखता रह गया। वो अपने दोस्त की इस सूरत हाल से परेशान हो गया था। आज वसीम ने घर से रकम मांगी जो उसकी अम्मी के पास नहीं थी। अम्मी की बात सुनकर वसीम को गुस्सा आ गया और वो ये कहते हुए घर से निकल आया कि वो आइंदा इस घर में कदम नहीं रखेगा। स्कूल में उसने नुमान को कहा कि वो अब उसके घर में रहा करेगा, लेकिन नुमान के समझाने पर वो वसीम नुमान से भी नाराज़ हो गया। नुमान को फ़ैसला करना मुश्किल था। आखिर उसने सोचा कि क्यों ना ये सारी बात नदीम साहब को बताई जाए। ये सोचकर नदीम साहब भी देखते हैं इसमें कि नदीम साहब कौन हैं। उनके कोई पड़ोसी होंगे या कोई जानने वाले होंगे। ये सोचकर वो नदीम साहब की तरफ चल पड़ा। तो नुमान जो है वो नदीम साहब के घर गया और उनको सारी बात बताई वसीम के बारे में। ये सुनकर नदीम साहब भी परेशान हो गए। उन्होंने वसीम को बुलाया और कहा, क्यों वसीम बेटा, क्यों परेशान हो। तो वसीम जो है वो उनसे बात करते हुए परेशान हो गया। वो वसीम हिकला रहा था। तो फिर नदीम साहब ने उसे बताया कि बेटा, एक क़िस्सा मौलाना सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बादशाह के दरबार में एक कैदी लाया गया। कैदी यानी कि जिसको पकड़ा हुआ हो, कैद किया हुआ, बंद किया हुआ हो, किसी वजह से किसी जैसे चोर को या किसी ख़राब आदमी को पकड़ के बंद कर दिया, तो कैद कर दिया, तो उसको कैदी हुआ। वो जेल में, जैसे जेल में होते हैं ना, जेल में जिसको बंद करते हैं। लेकिन ये कैदी जो ने जब मौलाना सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में जो लिखा है कि एक बादशाह के दरबार में एक कैदी को लाया गया, लेकिन वो बेगुनाह था, यानी इनोसेंट था, उसने कोई गलती नहीं करी थी। उसको बिला वजह में कैद किया हुआ था, बिला वजह में जेल में डाला हुआ था, और बादशाह उसको कत्ल की सज़ा सुना देता है। बादशाह यानी कि बेगुनाह आदमी को बादशाह ने कहा कि इसको कत्ल कर दो, मार दो। ये सुनना था कि जो मारने वाला, जो आदमी लोगों को मारता था, कत्ल करता था, वो उस कैदी की तरफ बढ़ा। तो उस कैदी ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरी एक बात सुन लीजिए। बादशाह ने जल्लाद कहते हैं जो लोगों को मारता है, उसको रुकने कहा और बादशाह ने कहा कि हाँ, क्या कहते हो। बादशाह सलामत, आपका फ़ैसला गुस्से की वजह से है। ऐसा ना हो कि आप इस गुस्से की वजह से रोज़े क़यामत मुसीबत में फंस जाएं। यानी उस आदमी ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, आप गुस्से में हैं अभी, इसलिए आपने मुझे कत्ल करने की सज़ा दी है, मुझे मार रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे पूछे कि आपने एक बेगुनाह को मारा था। कत्ल की सज़ा मुझ पर तो एक सांस में गुजर जाएगी, यानी मैं तो फ़ौरन मर जाऊंगा, लेकिन आपको जो सज़ा मिलेगी क़यामत के दिन वो हमेशा रहेगी। इसलिए आप इस फ़ैसले पर नज़रसानी करें। ज़िंदगी का ज़माना जंगल की हवा की तरह गुज़र जाता है, खुशी और तकलीफ़ भी गुज़र ही जाएगी। तो बादशाह ने गुस्से से कहा कि नसीहतें अपने पास रखो, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैदी ने फिर कहना शुरू किया, याद रखें बादशाह सलामत, ज़ालिम का जुल्म उसकी गर्दन पर रह जाएगा। यानी कि ज़ालिम जब जुल्म करता है तो उसकी गर्दन, यानी कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा जुल्म, क़यामत के बाद, मरने के बाद भी, क़यामत के बाद भी इस जुल्म का उसको
بدلہ ملتا رہے گا ظالم کو، یعنی جو ظلم کرے گا، جو لوگوں کو بلا وجہ میں مارے گا، لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، تنگ کرے گا، اس کو ہمیشہ اس کی سزا ملتی رہے گی۔ اور مظلوم پر، لیکن مظلوم پر جو تکلیف آئے گی وہ تو ختم ہو جائے گی۔ جیسے آپ ابھی مجھے سزا دیں گے وہ تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، لیکن اس سزا کی جو آپ کو سزا ملے گی قیامت کے بعد وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو اب بادشاہ جو ہے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ تو قیدی جو بات کر رہا تھا وہ اس کے ذہن میں، اس کو سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس نے قیدی کو چھوڑ دیا اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی درست کر لی، یعنی اب اچھا بن گیا وہ۔ تو اب ندیم صاحب وسیم کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو، اگر بادشاہ اس کو قتل کر دیتا تو ساری زندگی اس کے سر وہ گناہ رہ جاتا، تو بادشاہ کے ذمے وہ گناہ رہ جاتا ہمیشہ کے لیے، اور اس کے بعد وہ بادشاہ کوشش بھی کرتا تو جس شخص کو اس نے مارا تھا اس کو دوبارہ نہیں لا سکتا تھا، ہے نا۔ ایک دفعہ بادشاہ اگر کسی کو قتل کر دیتا تو اب ساری زندگی وہ کوشش بھی کرتا رہے تب بھی وہ مرے ہوئے شخص کو دوبارہ تو نہیں لا سکتا نا۔ اس لیے غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ہمیشہ غصے میں، اگر کسی بات پہ غصہ آ رہا ہو تو غصے کو ٹھنڈا ہونے دو، غصے میں جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرو، جلدی میں کوئی ڈیسیژن نہیں لو۔ غصہ جب ختم ہو جائے، غصہ آئے تو پانی پیو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کھڑی ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھی ہو تو لیٹ جاؤ، تو وضو کرو، ہاں، اور پھر غصہ جب ختم ہو جائے تب ڈیسیژن لو کوئی، کیونکہ غصے کی حالت میں آدمی اپنے قابو میں نہیں ہوتا اور غلط فیصلہ کر لیتا ہے، غلط ڈیسیژن لے لیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ ایسے ہی شخص کے لیے کہتے ہیں کہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اس لیے تم سیدھے گھر جاؤ اور اپنی امی سے معافی مانگو۔ تو وسیم نے کہا کہ مگر اب میں کیسے جاؤں، میں یہ کہہ کر آ گیا ہوں کہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ وسیم نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ تو ندیم صاحب نے کہا کہ بھلے آدمی، والدین کبھی تانا، چلو چھوڑو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ چھٹی کے بعد ندیم صاحب وسیم کے گھر گئے اور اس نے اپنی امی سے معافی مانگی۔ تو اس کی امی نے کہا کہ بیٹا یہ لو رقم میں نے تمہارے لیے رکھی تھی۔ امی نے اپنے پیسے ہی تو مانگ رہا تھا نا وہ وسیم، اپنی امی سے پیسے مانگ رہا تھا نا، تو اس کی امی کے پاس پیسے اس وقت نہیں تھے، تو کہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا میں نہیں آؤں گا، یہاں پہ میں نہیں رہوں گا۔ تو اس کی امی نے کہا کہ بیٹا یہ میں نے تمہارے لیے پیسے نکال لیے تھے۔ تو امی نے اس کو پیسے دیتے ہوئے کہا، تو وسیم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وسیم رونے لگا کہ وہ کتنے اچھے امی ابو سے، کتنے اچھے والدین کو چھوڑ کر چھوٹی سی بات پہ غصے میں دور جا رہا تھا۔